गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमस्ते। আমাদের সপ্তম পারফিউমারি কোর্স খুব সাকসেসফুলি আমরা শেষ করলাম। এবারের যে 7 জন ক্যান্ডিডেট ছিলেন তারা অত্যন্ত ভালোবাসেন পারফিউমকে এবং পারফিউমকে ভালোবেসে তারা যেভাবে পারফিউম বানিয়েছেন, অত্যন্ত ভালো ভালো কিছু পারফিউম তারা বানিয়ে গেছে। আমাদের কোর্সে আমরা চাই যে আপনারা শিখুন। কেবলমাত্র পারফিউম ফর্মুলা কিনে, তাও ভালো ফর্মুলা কেউ বিক্রি করে না, কারণ ফর্মুলা যে বানায় এটা তার পেটেন্ট। সে ওই 5,000, 6,000, 2,000-এ ওই রকম ফর্মুলা বানায় না। কিন্তু আমরা যেহেতু কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নই, আমরা ফর্মুলা শেয়ার করি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে। খুব পপুলার ফর্মুলা যেগুলো আমাদের উদ্ভাবন, সেগুলো আমরা শেয়ার করি। অবশ্যই এর জন্য কোনো অর্থ আমরা চার্জ করি না, কিন্তু আমরা চাই পারফিউম শিখুক। আমাদের কিছু ছেলে মেয়ে খুব সুন্দর, যারা পারফিউম শিখে গিয়ে খুব সুন্দর ব্যবসা করছে, তাদের দেখে আমাদের খুব ভালো লাগে, আনন্দ পাই, এবং এই আনন্দের জন্যই কাজটা করি, আর কিছু না। তো এই যে ব্যাচ গেল, এর আগের ব্যাচও অনেকেই বলেছেন যে কোর্সের যে সময়টা খুব কম হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, আমরা সকাল 10টা থেকে ক্লাস শুরু করি, 6টা পর্যন্ত চলে, এবং সকালবেলা 2 ঘন্টা এবং বিকেলবেলা রাত্রিবেলা 3 ঘন্টা আমাদের লোক থাকে ওখানে। 5 ঘন্টা নিয়মিত আপনাদের কেমিক্যাল সাপ্লাই করা হয় যারা শেখেন, এবং তারা নতুন নতুন পারফিউম বানিয়ে, পারফিউম বানানোর ক্ষমতা নিয়ে তবে এই কোর্স শেষ করে যান। তো সেই ক্ষেত্রে সবাইয়ের আবদার মেনে আমরা পরের কোর্সটা, যেটা আমরা এরপরে করব, সেটা 5 দিনের কোর্স করছি। 3 দিনটা 5 দিন। একদিন আমরা আসলে অনেকেরই আবদার যারা ছিলেন যে অনেক বেশি চাপ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ডেইলি 8, 5, 13, 15 ঘন্টা তাকে পারফিউম প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। সেই চাপটা তারা কমাতে চায়। সকালবেলা 2 ঘন্টা, 10টা থেকে 6টা 8 ঘন্টা, আবার মানে 1 ঘন্টা গ্যাপ দিয়ে আবার রাত্রিবেলা 3 ঘন্টা, কেউ কেউ তো 12টা পর্যন্ত করে। তো কারণ এই রকম সুযোগ আপনি পাবেন না যে আমাদের এখানে এসে 200 কেমিক্যাল নিয়ে আপনি খেলা করতে পারছেন। আপনি যেমন খুশি কেমিক্যাল নিয়ে খেলা করতে পারছেন, এবং আসল তো রঙের খেলা যেমন আর্টিস্ট করে, তেমনি পারফিউমার করে পারফিউমের কেমিক্যাল দিয়ে খেলা। সেই খেলায় মাতোয়ারা হয়ে যায়। মাতোয়ারা হয়ে গিয়ে মানে সময় জ্ঞান থাকে না, কেউ কেউ 12টা পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতে থাকে। আমরাও সেই জন্য এই আবদারকে মেনে এর পরবর্তী কোর্স আমরা 1 মে থেকে শুরু করব। 1, 2, 3, 4, 5, 5 দিন। কিন্তু 5 দিনের মধ্যে 2 দিন আমরা টানা ক্লাস করব, আবার একদিন একটু রেস্ট, সেদিন খালি প্র্যাকটিস, এবং কলকাতা ঘুরে দেখার একটা ব্যাপার থাকবে। তারপরে 2 দিন আবার ফুল প্র্যাকটিস। এবং এবারে আমরা জানতে চাইছি ভালো করে যে আপনারা কিভাবে শিখছেন। আপনাদের ফর্মুলা শেখার পরে তার মতামত এবং সেগুলো লিখিতভাবে আমরা নিয়ে নিই। তাতে আমাদের সুবিধা হয়, একটা স্যাটিসফ্যাকশন হয় যে এরা কিছু শিখে গেল, খালি এলো, কিছু পয়সা দিল, চলে গেল, এমন নয়। তাহলে পরবর্তী কোর্সটা হবে 1 মে থেকে 5 মে পর্যন্ত, এবং শনি রবি নিয়ে, আর 1 মে ছুটি। ফলে যারা চাকরি বাকরি করেন তাদের 2 দিনের ছুটি নিতে হবে। 1 মে ছুটি,
শনি এবং রবি ছুটি, যাদের ছুটি থাকে, অথচ ছুটি না থাকলে তাকে 3 দিনের ছুটি নিয়ে এই ক্লাসটা করতে হবে। এবং কোনো রকম আমরা এই বাড়ি থেকে যাতায়াত করব এটা মানব না, কারণ এটা মানলে শেখা যায় না। একটা ইনস্টিটিউশনে আসছেন, আপনারা কিছু ফিস দিচ্ছেন, অথচ এটা সাধারণভাবে শিখে চলে যাবেন, কিছু শিখতে পারবেন না, এমনটা আমরা চাইছি না। যার জন্য 5 দিনের কোর্স আমরা রেসিডেন্সিয়াল কম্পালসারি মাত্র 7 জনকে নেব, 7 জনের বেশি হবে না। তো আমরা 1 ফেব্রুয়ারি থেকে বুকিং শুরু করছি এবং ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট অ্যালটমেন্ট বেসিসে এটা হবে এবং যারা বুকিং করবেন তারাই এই কোর্স নিতে পারবেন। দেখুন, আপনাদের যে এইবারের বইটা কিন্তু একটু অন্য রকমের হবে। আমরা 3 ধরনের বই বানানোর চেষ্টা করছি। এই প্রথম একটা বাংলায় পারফিউমারি বুক হবে হয়তো, কিন্তু অনেকে ফোন করেন যে আমাকে একটা বই পাঠান। বই পাঠাতে পারি, তো আপনি টেকনিক্যাল নলেজটা আপনি যদি না নেন ট্রেনিং এর মধ্যে, এই বইকে বুঝতে পারবেন না। এই বুঝতে গেলে আপনাকে টেকনিক্যাল নলেজটা থাকা চাই, আপনাকে কেমিস্ট হতে হবে না। কিন্তু বইটার ফর্মুলেশনটা প্রয়োগ করবেন কি করে, তার কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিপস আমাদের কাছ থেকে নিতে হবে। সেটা নিয়ে আপনি বইটা নিতে পারেন, তখন আপনি বইটা ইউজ করতে পারেন। এবারে বইটি হবে 600 পাতার এবং 170 বা 180টা কেমিক্যাল থাকবে। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দিতেও আমরা চেষ্টা করছি বইটা করার। বাংলা ইংরেজি তো হবেই। তো এই আরো সহজ কিভাবে করা যায় সেটা চেষ্টা করছি। পারফিউমারি আমি 30 বছর শিখছি, কিন্তু 31 না 33 বছর হয়ে গেল। কিন্তু এই 33 বছরে আমি এখন খুব সহজ পদ্ধতিতে পারফিউম ফর্মুলেশন করা যায়, কিন্তু এই 33 বছরের এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে একেবারে সংক্ষিপ্ত করে 600 পাতার মধ্যে নিয়ে আসবো, সেটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবুও চেষ্টা করব আরো সহজভাবে কিভাবে বইটাকে করা যায়। এটা তো আর ফিনাইলের ফর্মুলা না, এটা ডিশওয়াশের ফর্মুলা না যে 5টা কেমিক্যাল দিলাম হয়ে গেল। এটা 200 কেমিক্যাল, আপনাকে অন্তত 100 কেমিক্যাল সম্বন্ধে আপনাকে ওয়েল ভার্সড হতেই হবে। সেই ওয়েল ভার্সড হতে গেলে আপনি 1000 ফর্মুলা বানাতে পারবেন, কিন্তু আপনি 2-3টে কেমিক্যাল বা 5টা কেমিক্যাল দিয়ে, আমি হয়তো এখন হেলিওনাল দিয়ে আপনাদের কোর্সের শেষে বলবো যে হেলিওনালটা কি, কিন্তু এই একটা কেমিক্যাল জানলে হবে না, তার সঙ্গে কোন কোন কেমিক্যাল সাযুজ্যপূর্ণ, অর্থাৎ কার কার সঙ্গে বসলে, কার কার সঙ্গে মেশালে এই পারফিউমের গন্ধটা আরো বেশি উঠবে, কি ধরনের এই কেমিক্যালটা, তার কি কি অ্যালডিহাইড এই কেমিক্যালের মধ্যে যায়, কিভাবে আমি অন্য কোন কোন বেস নোট এর সঙ্গে স্যুট করবে, সবগুলোকে জানতে হবে। সেগুলো বইয়ে দেওয়া আছে। এই দেওয়া যে আছে সেটাকে রিয়েলাইজ করার জন্য আপনাকে ট্রেনিংটা নিতে হবে। দেখুন, ট্রেনিং এর জন্য আমরা যে 60টা কেমিক্যাল দিই, একটা বই, যে বইটা 600 পাতার বই, এই 600 পাতার বইটা অন্তত বাজার দাম, যার বাজার মূল্য, যদি আপনি ফরেন বা বাইরে থেকে এই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের বইটা কিনতে যান, বাইরে বইটার দামই 30,000 টাকা। এই বইটার দামই 30,000 টাকা। অনেকে 2,000 2,500 বই দেয়, আমি দেখছি। সেই বইগুলোকে কপি করা। আমি একটা নামি অনলাইন থেকে 18 খানা বই কিনেছিলাম, 18 খানা, এবং প্রত্যেকটা বই আমি দেখলাম সব কপি পেস্ট করা, এবং যার ফলে আবার আমাকে সাহায্য করলো আমার মেয়ে। ওই কোম্পানির, ওরা প্রথমে অনলাইন যারা, তারা নিতে চাইলো না ফেরত, 1টা 2টো দাও, এতগুলো বই নেব না। তারপরে আমরা সেই কোম্পানির দিল্লি অফিস এবং অন্যান্য জায়গার অফিস কে ফোন করে তাকে কনভিন্স করলাম যে আপনারা রাইটারকে বলুন, আপনারা যে বই লিখে বাজারে বিক্রি করছেন, অনলাইনে বিক্রি করছেন, এটা মানুষ ঠকানো হচ্ছে। এই বইটা অ্যাকচুয়ালি কপি পেস্ট করা বই, বিভিন্ন বই থেকে কপি পেস্ট করে একটা বই বার করে দিয়ে দিয়েছে, যার
মাথা বা মানে যার শুরু শেষ আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। সেই কারণে বাজারি বই আর যেগুলো বোঝার বই সেগুলো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বই আমাদের আছে, কিছু বই সেগুলো অরিজিনাল বই, সে বইগুলোর দাম অনেক বেশি। সেই ক্ষেত্রে আমরা 600 পাতার বই 60টি কেমিক্যাল এবং গ্লাস ড্রপার, গ্লাস বোতল, ড্রপার সব কিছু নিয়ে আপনাদের কিট দেব, প্লাস এই 5 দিনের থাকা এবং একদিনের ট্যুর, এই সব নিয়ে আপনাদের 22,000 টাকা খরচা পড়বে। এবং এই টাকাটা আরোগ্য সন্ধানকে ডোনেট করতে হবে। এই টাকাটা আমার কোনো ব্যক্তিগত বা আমাদের ট্রাস্টিদের কোনো ব্যক্তিগত খাতে যায় না। আপনারা এসে দেখবেন ওখানে মানসিক প্রতিবন্ধী কিছু অরফান বা স্বজন হারা আছে, সেই স্বজন হারাদের কল্যাণে এই টাকা থেকে যদি কিছু টাকা বাঁচে সেই টাকা আমরা ব্যবহার করি। ফলে এটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, ভেবে চিনতে আসবেন। আর দরদামটা খুব খারাপ লাগে, এই একটু কমান, এই 1,000 বেশি দিন, কোথায় আপনি খুশি হয়ে আরেকটু বেশি দেবেন? কারণ এখানে মানুষ যারা আছে তারা একেবারে স্বজনহারা যাদের বলছি তাদের বাবা মা নেই, তাদের পুরো জীবনের দায়িত্ব আমাদের। ফলে তাদের জন্য তো কিছু সাশ্রয় করতে হয় যাতে তারা সারা জীবন বেঁচে থাকে, সারা জীবন আমাদের ওপরে যে ভরসা করে এখানে আছে সেই ভরসার সম্মান যাতে আমরা রাখতে পারি। সেই জন্য আপনাদের বলছি এই টোটাল খরচ কিন্তু 22,000 পড়বে 5 দিনের কোর্স। এটা দান, এটা কোনো রকম আমাদেরকে পারিশ্রমিক দিতে হবে না, অন্য কিছুর মূল্য দিতে হবে না। এটা সরাসরি আপনি আরোগ্য সন্ধানকে দেবেন ওদের খরচার জন্য, এবং এর বিনিময়ে আপনি এই 5 দিনের ট্রেনিং, থাকা এবং 600 পাতার বই এবং তার সঙ্গে কেমিক্যাল এবং অন্যান্য কিছু নিয়ে যেতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুকিং শুরু করবেন 1 ফেব্রুয়ারি থেকে, তা না হলে 7 জন হয়ে গেলে কিন্তু আমরা আর নিতে পারবো না। ধন্যবাদ। नमस्ते। हम लोग बहुत सारे परफ्यूम बनाए हैं, उसका अंदर डिटर्जेंट का भी है, फिनाइल का है, अगरबत्ती का है, स्प्रे सेंट का है, रूम फ्रेशनर, वो आपको फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, सबके लिए अलग अलग परफ्यूम है। जैसे देखिए हमारा जो परफ्यूम अभी बाजार में जैसे धूना चंदन बोल के एक परफ्यूम है, ये चल रहा है। चंपा 2 है, बेरी है, एमोजेस का मतलब मस्क, ऑरेंज, जेस्मिन एंड सैंडल, तो ये मिला के कर दिया। जैसे फ्लोरल सैंडल, ये टॉप नोट है बर्गमट। जैसे कोहिनूर का टॉप नोट है टर्पिनाइल एसिड। पचौली का टॉप नोट है पचौली। इसके बाद ये देखिए सैफ्रॉन मास्क, इसमें मास्क और सैफ्रॉन देके उसके साथ टॉप नोट देके किया हुआ है। ऑक्सी सैंडल और फिनाइल डाइफिनाइल ऑक्साइड, इसको मिला के एक परफ्यूम दिया। ये अब देखिए हम लोगों ने प्राइस रखा है 900 रुपया। इसके बाद एप्पल है, पाइन एप्पल है, इसके पद्म मधु है, मोगरा, मस्की हनी, अंबर कस्तूरी, ऐसा कई तरीका का अगरबत्ती परफ्यूम हम लोग तैयार किया है। ये रेडीमेड रहता है। तो जो कस्टमर है हमारा, जो परफ्यूम ट्रेनिंग भी लिया वो लोग भी लेते हैं, कोई भी ट्रेनिंग। हमारा इतना सारा परफ्यूम का
आपको इंट्रोड्यूस करने का मतलब है, जब आप परफ्यूम सीखेंगे तो हर रोज 2-3 फॉर्मुलेशन आप बना सकते हैं। उसमें कोई नहीं है, 2 घंटा बैठेंगे तो एक परफ्यूम हो जाएगा। जैसे देखिए, आप सैंडल मास्क एक परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप सैंडेला लेंगे, सैंडेला के साथ आप थोड़ा सा और भी, सैंडेला अच्छा होता है, बढ़िया बनता है, ऐसा चीज उसके साथ मिलाएंगे। जैसे कीटोन है, कैपिनोन है, आपको सैंडानॉल है, सैंडालोर है, संजानॉल है, बैक्डानॉल, उसके बाद आपको सैंडलोर, मैसूर सैंडल कोर, ऐसा वाला कुछ कुछ ये थोड़ा दे के आपको सैंडल को स्ट्रांग बनाना है। और उसके साथ मास्क जैसे आप एस्ट्रो मास्क है, इथाइलिन ब्रेसिलेट है, आप मास्क एम्ब्रेटा, मास्क जाइलॉल, मास्क कीटोन, टोनालाइट, फिक्सोलाइट, जो ग्लैक्सोमार्ट मास्क, तो ये सब देके और भी एक एकॉर्ड बना सकते हैं। दोनों एकॉर्ड मिला के पीटीबीसीएच, ओटीबीसीएच, उसके साथ थोड़ा जिरानियम, थोड़ा रोज, थोड़ा जेस्मिन डाल के एक अगरबत्ती का परफ्यूम, और इसके साथ आप C11, C12, लॉरिनिक और थोड़ा C10, ये सब मिला के आप दे सकते हैं। कोई परफ्यूम को और स्ट्रांग बनाना है तो आप उसके साथ थोड़ा कैम्फर दे दीजिए। अगरबत्ती के लिए कैम्फर, थोड़ा सा कैम्फर बहुत जरूरी है हर फॉर्मुलेशन में। तो ऐसा जो कोई आप पचौली बोलेंगे तो ऐसा हम 15 केमिकल उसको साथ जोड़ दे सकते हैं। आप बोलेंगे जो मैं जेस्मिन पाउडर लेके करेंगे तो जेस्मिन पाउडर के साथ आप इंडोल, बेंजिल एसीटेट और डाइमिथाइल सिट्रोनिलॉल, ऐसा उसके साथ आप थोड़ा सैंडल भी दे सकते हैं और मास्क भी दे सकते हैं। देखिए, आप एक जैस्मिन वाला परफ्यूम, उसके साथ हेडियन तो जरूर देना है, हेडियन आपको देना ही चाहिए। पैराक्रिसाइल एसीटेट दे सकते हैं और थोड़ा आप डाइहाइड्रो आइसोजेस्मोन 75 वो थोड़ा डाल सकते हैं। उसके बाद एलाइल एमाइल ग्लाइकोलेट, बेंजिल प्रोपायोनेट, ये सब दे सकते हैं। देखे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ऐसा जो बनाएंगे, जो टेक्निक है, ये हम लोग आपको सिखाते हैं और कुछ नहीं है। हम लोग आपको बोल देते हैं और हर केमिकल का जो लिस्ट है, हर केमिकल हम लोग 160 केमिकल देते हैं, केमिकल का लिस्ट देते हैं। वो केमिकल का लिस्ट का अंदर एक एक केमिकल का अंदर 50 केमिकल का लिस्ट दिया हुआ रहता है। उसमें कौन कौन टॉप नोट में आएगा, कितना आएगा, इस टाइम वो मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो नया बुक आ रहा है 8th इशू में, अभी जो बुक मिलेगा वो टोटली रिवाइज्ड बुक मिलेगा। उसमें एक केमिकल पेज से सोचिए, बेंजिल एसीटेट का एक पेज लेंगे तो आपको बेंजिल एसीटेट का कैसे आप मॉडिफाई करेंगे, कैसे आप बेंजिल एसीटेट को टॉप नोट बनाएंगे, कैसे उसके साथ और 4-5 केमिकल जोड़ देंगे, ये सब आप उस बुक में लिखा हुआ है। इसके लिए बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं एक बुक दे दीजिए भाई, हम वो सीख लेंगे। ऐसा होता नहीं है। बुक दे के आप ऐसा सीख नहीं पाते हैं। बुक को आपको कैसे, आपको बुक को पढ़ना है, इट इज अ टेक्निकल बुक। ये टेक्निकल बुक पढ़ने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए वो नॉलेज हम लोग सप्लाई देते हैं। एक 600 पेज का बुक आपको बाइबल होता है परफ्यूमर का, ये बाइबल होता है। एक बुक आप ठीक से समझेंगे तो आप 1000 परफ्यूम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या, केमिकल पहचानना बहुत जरूरी काम है। इसके लिए हम लोग इस टाइम 5 दिन का ये माने कोर्स बनाया। क्यों 5 दिन का कोर्स बनाया? जो देखिए, हम बोलते हैं डेली
2 घंटा सुबह में प्रैक्टिस करना है, रात में 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, और 8 घंटा आपको हम तो ले लेंगे, क्योंकि हमारा क्लास रहेगा आपको 8 घंटा के लिए, तो 13 घंटा हो जाता है। इसके लिए लास्ट बैच में जो जो आया था, जो तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, बांग्लादेश से और कर्नाटक से, वो लोगों का कहना है जो थोड़ा टाइम आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए 3 दिन का जगह हम 5 दिन कर दिया, और ये 5 दिन को आप 5 दिन के अंदर आप 200 केमिकल पहचानना है, क्योंकि आप जब वापस जाएंगे तो हमारा 60 केमिकल का किट लेके जाएंगे, बुक रहेगा, और दूसरा केमिकल आपको खरीदना पड़ेगा। तो कौन सा केमिकल खरीदेंगे, ये 5 दिन का ट्रेनिंग में आपको दिमाग में रह जाएगा, जो फर्दर मैं कौन कौन केमिकल खरीदूंगा, कोई कौन कौन परफ्यूम बनाऊंगा, वो आपको एक 5 दिन के अंदर आपको एक प्लानिंग आपको नजर में आ जाएगा। इसी के लिए हम 5 दिन का क्या है, अभी तक तो बांग्लादेश और आंध्र और तमिलनाडु और बंगाल से एक, तो चारों बुकिंग हो गया, और हम 3 देंगे, 3 या 4 देंगे, जो फर्स्ट आएंगे उसके बाद उसको बुकिंग होगा, क्योंकि हमारा हम इतना नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं है जो 15 अपील करेगा तो 15 को ले लेंगे, नहीं होगा। 7 ज्यादा से ज्यादा मैं 8 लूंगा, 7 में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो इसके लिए इससे ज्यादा हम ट्रेनिंग पे नहीं लेंगे। जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो हमारा नोट में नंबर दिया हुआ है, इनबॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वो नंबर से आप फोन करके पूछ लीजिए और बुकिंग कर दीजिए। देखिए, ऐसा हम लोग ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के अंदर ही ऐसा परफ्यूमरी कोर्स होता है, जो नॉलेज हम लोग बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ छोड़ के देते हैं, कुछ रख के देते हैं, नहीं। इसके साथ मैं 80 परफ्यूम का फॉर्मुलेशन भी देता हूं। ये सब टेस्टेड फॉर्मुलेशन है, जो हम देते हैं वो सब टेस्टेड फॉर्मुलेशन है। तो आप ये फॉर्मुलेशन भी आपको काम पे आएगा, और दूसरा वो आप पूरा बुक यूज करेंगे तो आप पूरा के पूरा परफ्यूम का नॉलेज आपको आ जाएगा। सोच के देखिए आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन बुक फॉर द नेक्स्ट कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई से लेकर 5 मई तक। इसके अंदर एक दिन थोड़ा सा कलकत्ता घुमाने के लिए और परफ्यूम मार्केट घुमाने के लिए लेके जाएंगे, और बाकी तो आपको पूरा ही पूरा प्रैक्टिस करना है और सीखना है। ये तैयारी करके आइए, ये ठीक करके आपको डिसीजन यही लेना है, जो हम जाएंगे तो पूरा ही सीख के आएंगे। ऐसा नहीं है खेलने के लिए आएंगे, कुछ टाइम पास करने के लिए आएंगे, वो चलेगा नहीं। पूरा के पूरा आपको सीख के ही जाना पड़ेगा। थैंक यू। Good morning, friends. We have made a lot of perfumes for phenyl, agarbatti, room freshener, dishwash, liquid detergent, floor cleaner. All these perfumes we are selling to public, or selling to those people who are interested in perfume. So for phenyl, you see, we have Dr. Choice. Kashmiri Queen is a very popular perfume. This Kashmiri Queen is a very popular perfume. Then Camphor. Then you see Pine Bench, Floral Herbal Camphor,
So there are lot of lemongrass, java for this perfume, then cool herbal, that is also for phenyl, phenyl camphor, another name. So this way, jasmine for phenyl, this way lot of perfumes we have made. Here you see eau de cologne, then room freshener, then yellow lady. So many perfumes are there. This is another attar. You see, attar is this will cost about 5,500 rupees kg, because we have used this patchouli of 10,000 rupees per kg. Bhatibat and patchouli is there. So it is a very strong majmua attar. Majmua. Then tarpin aniseed. See, aniseed aldehyde with tarpin, it is made. It can be also a good room freshener. Then there are tube rose. Rose, there are so many types of rose there. Then black diamond agarbatti. So, agarbatti, so many perfumes are there. Why I am telling all these things? If you learn perfume properly, then formulation is in your grip. Nothing else. Simple. You should know the chemical and you should know how to formulate it, and then you make the perfume and smell it. Smell, smell and smell. It will be very good perfume and people will like it. If you like, then people will like it, certainly. So, we are giving 160 perfumes, 160 perfume chemicals details in the book. This time book is being revised fully and thoroughly. Our experience after conducting this 7th course, people want little bit more specific in the book itself. So book is totally revised. We have segregated. Earlier we are giving what are the chemicals are fixative, top note, blenders, then aldehyde, then our modifier. So now what we are going to do, we are going to give you, the book will contain each chemical. There will be 50, 60, 40 chemicals following chemicals of a basic chemical, which can be the top notes and what is the percentage and how you can formulate it. Then fixative, what will be the percentages, such as indole. Indole you cannot give 1%, 2%, 3% as such. Indole should be, it will be 10% solution and then only 1%. So that way, and maximum 1%. Whereas if you go for the fruity note, you can put, if you like to convert it more one formulation with fruity impression, then you can put 10% of your fruity notes. So that way you should learn. Then another thing, we are giving accord. Nowadays, accord-based formulation is in vogue, and so accord-based, you should know how to make accord-based. We will be giving how to, not only informing you, not only teach you how to formulate accord, but we will give also our tested accords formulations, so that this, if you have 7, 8 accords in your hand, then you can make any formulation with the permutation combination of the accords. So jasmine accord, rose accord, musk accord, sandal accord, woody accord, so then mogra accord, then you can make lemon accord, citrus accord.
So all these accords, fruity accord, all these accords, these basic things, 8 accords if you can make it, then you can use it for any formulation. And specifically we'll stress on the agarbatti formulation also, because agarbatti formulation you can make a lot. There is no problem. Even our students are selling agarbatti, 15-16 brands. One student is selling 16 brands of agarbatti perfumes. So there is no dearth of agarbatti perfumes. If you learn it, you can also room freshener. If you go for the detergent perfume, you can make it a lot. And for the eau de cologne, there are a lot of formulations are there, you can make it. So basically, we are giving 60 chemicals and we have kept now 5 days for the course. Earlier it was 3 days, but this 7th batch people, they told, no sir, it should be increased. Number of hours should be increased. Because morning 2 hours, daytime 8 hours my class, even evening, night time 3 hours, our people will be, Devobrata will be there for 5 days with you. So all the perfume or the chemicals of 200 chemicals will be available to you for your practice. So this is a chance. You won't get such a chance in any perfume institution, that they will be allowing you access to 200 chemicals, which is costing from 400 rupees to say 1 lakh rupees per kg, 1,50,000 rupees per kg. So all the chemicals which even you may use, you may not use, but you should know. If you know it, then you can use it in future. This is why we are giving stress on your practice. We'll give you accord, we'll give formulation of accord, you make formulation, and then with this formulation you can make other accords also. With this formula, we'll Kashmiri Queen, which is very popular, we give to our students. This formulation we give to our students, and so many other formulations also we'll give you. Because with this formulation you should know how to make other formulations. So one way we will give you technique, another will give you the popular formulations which is in use. So these two combined, you can make your formulation easily. Every day you can make 1-2 formulations. There is no problem. It is a guarantee. If you learn it properly, if you follow my instruction properly, then you can make it. So 60 chemicals kit, 5 days course, and book will be enlarged to, say now it may be more than 600 pages. And 5 days, 6 days your stay will be here. So already 4 persons booked. If you want to book, another 3 or 4 will take. If you want to book, then ring. Numbers of Devobrata, Amit and Bikash are given in the inbox. You call them and book. It will be only first come, first serve basis. Thank you very much.